वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। मोदी साहब इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो पिछले तकरीबन 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि ये बड़ी तेजी के साथ चीजें बढ़ी हैं जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई। रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। ये जो कुछ भी हो रहा है, आपके ख्याल में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब ज्यादा बेहतर है या पहले ज्यादा बेहतर थी? जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। सब अब टेम्परेचर कैसे डाउन होगा? बहरहाल ये सब कुछ हुआ है। ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये क्या पैगाम है हमारे लिए? हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है। वो सलाम दे रहे थे या खड़ा हो रहे थे नरेंद्र मोदी की जात के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मैशत अक़वाम आलम में हो चुकी। अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर, और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। नरेंद्र मोदी साहब को एज ए चीफ गेस्ट बुलवाया गया था, वहां पर इनवाइट किया गया था अमीर कुवैत की तरफ से। वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर ये जो ग्रैंड स्पोर्टिंग सेरेमनी थी उसको सेलिब्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पीएम मोदी जी के कुवैत पहुंचने पर वहां के जो अरबी शेख लोग हैं, वे लोग सनातनी हिंदू भजन गाने लगे हैं और जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी हिंदुओं के लिए वाकई गर्व की बात है कि जो असली अरबी मुस्लिम है वो सनातन धर्म का इतना आदर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है रामायण और महाभारत, उनका भी अनुवाद अरबिक भाषा में किया गया है, जिससे वहाँ के जो अरबी मुस्लिम है वे लोग भारतीय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकें और हमारे सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। और इन पुस्तकों का विमोचन खुद पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस ने अरेबियन गल्फ कप के भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें पीएम मोदी जी को मुख्य अतिथि चुना गया। दरअसल कुवैत पहुंचे पीएम मोदी जी की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों बाद की ये पहली यात्रा है और इसीलिए पीएम मोदी जी की यात्रा अपने आप में खास हो जाती है। पीएम मोदी जी के पहुंचने पर अरबी शेखों ने पीएम मोदी जी के स्वागत में रेड कारपेट तक बिछा दी। एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि कुवैत में पीएम मोदी जी के पहुंचने के बाद अरबी शेख लोग पीएम मोदी जी के लिए भजन गा रहे हैं और रामायण महाभारत का अरबिक में अनुवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि जो असली मुस्लिम नहीं है, वे लोग लगातार हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये दृश्य किसी सदमे से कम नहीं होगा और पाकिस्तान को तो इस भव्य समारोह को देखकर बिल्कुल सांप ही सूंघ जाएगा। फ्रेंडशिप बिटवीन द इंडिया एंड कुवैत, तो इसमें ये तो चले हमने बात कर ली। दूसरी एक बड़ी जो इसमें चलता रहा, चर्चा होता रहा, भारत के वजीर आजम जो वहां पर गए हैं कुवैत में, उसमें वहां पर ट्रांसलेट किया गया है महाभारत रामायण को किसमें? अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं सर। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है अब्दुल अल बैरून। अब्दुल्ला अल बैरून जिन्होंने ट्रांसलेट किया,
اور انہوں نے یہ شیئر کی مودی صاحب کے ساتھ, ان کو ان کی کاپیاں دی اور انہوں نے ان کو اس پہ ایک آٹوگراف دیا. اب آپ یہ بات جانیے کہ جو عربی ہیں وہ اپنی لینگویج کو دنیا کی دی بیسٹ لینگویج کہتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا تو وہ کہتے, یہ بات کی جاتی ہے نا کہ عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے عربی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی لینگویج ہے ویسی لینگویج کسی کی نہیں ہے. وہ ان کو اس چیز پر بہت زیادہ ہمیشہ سے غرور رہا ہے عرب کنٹریز کو کہ کوئی دنیا کی لینگویج ان کے اس پہ نہیں آتی. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مہا بھارتا اور رامائن کو عربک لینگویج میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جان گئے ہیں کہ ایک اور ایسی لینگویج ہے, ایک اور ایسا کلچر ہے جو ہم پہ بازی لے گیا ہے, جو گلوبل ہو رہا ہے, جس کو اب اپنے کلچر میں لانا پڑے گا. وہ یہ سمجھ گئے ہیں. یہ اس کا بڑا اہم اینگل ہے. یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہاں سے دو جو رائٹرز اٹھے ہیں اور انہوں نے اٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دی. نہیں, اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے, اپنے اس میں سلیبس میں شامل کیا اس نے مہا بھارت کو. اچھا, تو اس کے اوپر بہت ساری بات, نہیں جی یہ تو ایسی خبر تھی, کوئی نہیں کیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اپنے سلیبس میں بھی شامل کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے. تو اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ جو گلوبل کلچر کا ہونا, تو گلوبلی انڈین کلچر وائرل ہو رہا ہے, انڈین لینگویج وائرل ہو رہی ہے, انڈین ہسٹری وائرل ہو رہی ہے, اس کی کتابوں کو عربی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عربیوں کو سمجھ آ گئی ہے, وہ جو کہتے تھے نا پہلے یلا یلا ہر, وہ ابھی بھی کہتے ہیں, ان کو بدو کہا جاتا تھا اور یہ اس طرح کی. لیکن اب آبویسلی بدل گیا, ریفارمز لا رہے ہیں وہ. ان کو بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ جب تک ہم مرج نہیں ہوں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, ہم کیسے اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں گے. انہوں نے انڈیا سے بہت کچھ سیکھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, سعودی عربیہ, یو اے ای اور کویت, ان سب نے انڈیا سے بہت زیادہ سیکھا ہے. اور وہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ترقی کی ہے بھارت نے. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مہا بھارتا اور رامائن کی وہ ہے ٹرانسلیشن, وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو انہوں نے پھر اس کے اوپر. اچھا, وہ کر چکے تھے وہاں پر, کیونکہ مودی صاحب پہنچے تو انہوں نے بڑے شوق سے جو ہے ان کو وہ پیش کی اور پھر انہوں نے اس کے اوپر آٹوگراف دیا. اور جو نریندر مودی کا پروگرام من کی بات ہے, اس کے اندر پہلے ہی وہ اس کا ذکر بھی کر چکے تھے ایک دفعہ کہ یہ ان بکس کا. تو اس کی تو یہ اہمیت ہے جو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ وہ قوم جو کبھی اپنی لینگویج, اپنے کلچر کے برابر دنیا کے کسی کلچر کو نہیں سمجھا کرتی تھی, اب وہ نیشن رامائن اور مہا بھارت کا ترجمہ کر رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اپنی لینگویج میں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ آ گئی ہے. چلتے ہیں ایک اور طرف, اور وہ یہ ہوا ہے کہ مودی صاحب نے ایک بات کہی. وہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے کویت میں, اور کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 30% وہاں کے جو ورکرز ہیں وہ انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یعنی 30% ورکرز انڈیا سے ہیں وہاں پر, بہت بڑی تعداد ہے کام کرنے والوں کی بھارت سے. تو وہاں پر وہ گئے اور thousands آف انڈینز وہاں پر موجود تھے, بہت بڑا